Saan tayo? Game, ano na? Planner. Okay, kahit saan. Kayo. Team. Oh, practice. Akala, di ba ikaw IGL? Ikaw mag-decide. Ikaw. Okay, susunod lang ako sa inyo. Saling kit-kit ako. Oh, tara, bispan tayo. Tara, B. Tara, B. Hindi, Push lang, ha? Yung laro Smoke natin, hindi lang lalaro. Ano lang, burst na lang natin. Burst na lang natin. Kasi kilala ko yung mga. Walk na, walk na. Neg na kayo. Wait lang, pick. Wala pa. Bato nyo na util nyo kung meron. Okay, Game. tara. Flash. Wait nyo flashing. Tara, pasok. Curvan, backside. One market door na. Nice kill. Isang Market door, ah. Market door. Market door dead. Isa pang market door. Market door out na. Okay. Gago! Tumakbo eh. Tsak-tsak sana. Wala sigurong kit. Tumakbo na lang. Panalo? Nice. Oo. Muntik niya na nasaksak. Oh my god. Ang ganda ng PC. Ang pangit ng internet. Diyos ko. Tatapon ko na itong duwa. Matulat to. Violet. Okay, Game, tara, bigyan tara. niyo ako tatlong smoke doon sa taas, please. Thanks. At least dalawa na lang, may isa kayo. Wait nyo muna yung util tsaka tayo pumasok. Dalawa. Naigpaan niyo. Ang bibigat nga ni dito. Pakilapit. One shot. Abanti kayo dyan. Dito ako sa L-team. Saglit. Baka mag-crush eh. Yeah. Tatro ko na. 130. Teka. Flashing. Tara, pasok. Nice. Dead. Short Care dead. backside, care backside. Isa pa, side. Ay, nablock ako. Hindi ako makagalaw. Nice. May AK ako sa site, ha? May AK Ay ako sa puta, site. natapon ko, sorry. Pwede plant orange. Liu, plant. Ako ba? Oo. Akala ko hindi ako si Orange. May AK sa harap mo, Liu, bro. Nakuha na. Ito. Ay! Yay. Kanina ako pa kinakall. Hindi, okay lang. Ako pala si Orange. Sorry. Gagalaw ako. Ano, gusto nyo magbitay ng magbiyang hanggang manalo sila? Oo. Sige, tara. Ganyan din gawin natin sa A. Okay. Spam natin hanggang matalo tayo. Idikit nyo sa corner yung smoke para hindi na siya gagalaw. 130 ulit. Baka Sige lang. i-assume yan, i-assume ah. I-delay mo pa ng konti. 120. Okay Yeah. lang? Go. Sige. Ingat na lang sa... Sige. Wait lang. Sige, bata mo na. Matawag silang matindi. Ay, pasok na. Alam na tayo. Yeah. You know, short. Callin nyo agad yung backside. Side, backside. Ay, marunong. Kalma. Nice. Plant layout. Market offer, ah. Ako na naman pang 3v3. Hindi, napakan na lang. Apps. Never mind, di ko yan. Short dead. Short Nice. dead. One market na. window. Link. Tag yung door. Nice one. Offer ata yung last. Saving up yan. Si Silvia. Sa may market, sa may site mismo. Sa site.
Okay na. Wala. Okay na. Short last. Short last. Ah! Yun lang. Nice try. Ano pa rin? Good run. Cons. Done. Tangina. Sige. TNT. Nice try. Bigay na natin sa kanya. Drop ako guys. Thank you. Padrap ako Mac 10. Jaeger. Okay na pala. Ayaw. Ayaw mo na. Oo, sige. Ah, wala ko pera. Sige. May pera ako eh. Sige, goods na go na go. Oh, shibal. Sige, go. Yes, Pili kayo. Violet. Nag-fake na ako na mid ah. Sige lang. Flashing A. Drop. Mag-smoke ka pa ulit? Dropan kita dito. Go lang. Care under pass. Nice. Andyan Okay, lahat one ng down smoke na. mo ah. Yeah. Smoking in. Contact O, na. tara, pasok Kasamahan na. nyo na. Tara, pasok na. Ay na, goods. One short. Short. Nice, Short dead. okay. Molling short. Kukunin ko yung up. Molling short. May short ha. Baka ladder. Nag-net-jitter ako. Wala. Nag-net-jitter ako. Pwedeng mag... Nest. Last window. Last window. Nest. Jungle. Isi-save yung op. Nasa city na. Ito na sa stair. Amen. Give aim. Dead. Nice. Okay. Nasaan yung op? Walang op. Wala, M4 lang. Nasa city. Okay. Sino walang barrel? Goods na ba lahat? Magsha-shotgun ka lang? Jebi ulit. Sige. Ako na bomba. Ano, Violet? Go. Oh. Sige. Ipunta Tara. na kayo. Smoke ko lang yung mid. Ano ako, aiming ako. Teka lang. Para alam Drop ko kung- ulit. push siya, Drop ko ulit Kekon. smoke dito. Balik ako ah. Dahan-dahan lang. Sige, dahan-dahan lang. Walang under. Sige, throw mo na. Teka, flashing. Flash ako ah. Tara. Sorry! Side. May tao. Ban. Nice. Market. Apps missing ah. Jebi na ako. Ups, low. Short, Low low, na yung short ups. apps. Default flat. Low Short yung ups. Side low na. yung ups. E-box pillar. Pwede mo ulit side. Never made ng smoke. Default. Nice. Back Nice. side Agarwin. Up. Di ka alam. Walang time. Hindi niya makapa. Nakita. Katabi pa nga. Hindi, alam ko, dinig ko siya eh. Maingay siya eh. Hindi niya nakapa. Hindi nga. Gatay. Pa-drop ako. Okay. Thank you. Si Wicked makulit eh. Ay, ulit pala. Bili. Oo nga. Eh, Ako muna dito. Para may info. Sige. May magpupus. sige lang. Ilang smoke ba need mo? Tatlo o dalawa lang? Dalawa lang na. Uy, may tao dito. Okay. Nakita ako tol. Merong aiming. Sige lang. Pupus yung game. Baka may naka-anchor na sa van. Teka, molly ko yung van. Short isa. Short deep. Short. Kailangan ng trade dito. Nice. Dali na. Mag-ups na. Planting default. Sige. Oh, Wag huy. na kayo tumingin Di sa ko ups, alam ah. Uy, saan may yun. ups ata. Ups. Short. Ay, short pala.
Okay, game. 3v3, guys. Dead Nice. Short, isa pa. Outside. Out na, backside. Sa market. Ay, yung lag talaga. Sun planted. Default yan, default. Nice. Okay. Yun lang. Ay. May kit kaya? Wala yata. Ah, meron. Kala ko nandun pa sa isa, malayo. NC. Wala ding ano. Info na. Kaya nga eh. May smoker naman kayo, no? Sa line-up nyo. Tara A na tayo. Pamid na ako. Sino walang barrel? Pwede ako mag-drop. Set tayo. Set tayo ng aim. Ano, AK sa floor, oh. Ayun, sa'yo. Check ko mid. Teka muna ang mid. Smoke ko yun. Smoke ko stairs. Smoking stairs. City. Sige. Wait nyo Tukan mo 130. ng Wait aim nyo mo. 130. One nest. One B. Stair ka ah. City ako para no. Smoking now. Wait lang, wait muna. Wait lang. Flash na lang. Flashing now. Dalawa Nice. mid. Nasa consis ah. Isang jungle. Dalawa. Nasa bench. Wag nyo kayo block. Naka-off yung isa. Kala ko AK yung baril niya. No? Nice try. Okay lang. Iwas lang tayo sa body block. Ay, net-jitter. Parang awa mo na. Kaya bang control yun? Ay, may off sila eh. Debbie na lang tayo. Okay. Lahat na tayo. Tara pa ako smoke dito. Sige. Very good ang Underpass girl. Contact guys. One shot. Ito na likod na isa. Ingat. Oh, siya. Bench ata. Nice. Ups 1 po. Ups Flank po 1. Flank tag. Low yung ups. Good plan. May ups ah. Up. Low yung ups. At least 30. One short. Short. Ups. Empty. Galing ni Gara. Malakas ah. Tituruin to. Gara si Papi. Doon ulit. Or ako muna mag-B. Oo. Wala lang ako baril kanina eh. Patay sana eh. Tara. Saan naman tayo sa A? Smoke stairs ulit Pwede ako. ko smoke jungle. Kung gusto nyo mag-A. Sige, may smoke ako sa Ay! stairs. Natapon ko. Teka. Paa ang mga paa. Paano sila nabawag? Punta muna ako ng ano. Ayun na, binigay ko isang smoke. Nang inaral namin eh. Magkakunta City. ako. Sinong number 1 na? Ikaw? Papatayin ko. Sige, ako na sa ano. Sabihin nyo akong G ah. Anong smokes yan, guys? Stairs yung May akin. short na. Jungle akin. Ako nasa mid. Smoking na ako na. May ikot na yung isang ano. Sige, ako na sa city. Care backside. Wait lang. Wait nyo muna Yung mag-lag. city. Tsaka kayo mag-push. Flashing na. Hintay na sa orange. Sige, Pero sige. drop na yung smoke eh. Okay lang yan. Matagal naman yan. Okay, flash. Care under bench ah. Triple. May fire. Ay, Firebox. May isang ako. city. Firebox. Eh, help!
Cons. Isa pa, cons. Hindi ko nga intindihan saan ako Ay, bet. pupunta. MB. Okay lang yan. Yes, ay. Ay, close fight pala. Akala ko hard game. NC. Bumawi sila, 4 diretso. Sige lang. 4 lang naman naglalaro sa kanila. 4 now. Yeah, check ko mid. Clear underpass. Tol, yung mic mo, dinig lahat, Leo. Sayang. Ah, Papalitan ko. push totok mo na lang. Mamuli ko muna. Minsan may nagbe-bench. May window. Okay. May cons isa kanila lagi. Need ka. Dead window. 1 short. Expected si Jaeger. One under palace. Going triple. Triple na. Nice kill. Push nyo, B. Pak! Stairs 1. 1 city, 1 stairs. Jaeger. City 1. Kunin ko. Going na sa market. Dead. Okay, missing po. Missing. Nandun sa site van. Isang ban. Last guy. Default. Ay! Nag-knife ako. Hintayin mo si Brotherhood. Site nag-smoke. Site. Nasa under. Defuse. Nice. Bye-bye. Yun lang. Patay kami dalawa. Sayang. Ito na pala yung practice natin. Right. Ayun, okay na yan. Yan. Hindi, ganun pa rin eh. Nakapush. Kunin ko underpass. Nako, nice one. I have the bomb. I'll take it. Sige na yung orange na. Low 6 please. Hindi ako nakabili lang. Kailang boss pa tayo. Hindi ako nakabili. Walk. It's okay. Ako muna. Luwa ako. Wait lang, balik ko yung van. Wait lang ah. Balik ko yung van. Walang tao dyan. Rinig Sure tayo, ah, rinig meron tayo. kanina eh. Dito, nasa site siya. Baka ninja, Wait lang, tol. nag-rotate na Andito, yung nasa ninja. jungle. Nag-rotate na yung jungle. Nag-rotate. May- Dalawang Tara, market. mag-A kayo. Go. Dalawang Mag-A na kayo, may ninja. Sige. Takboyin nyo na, takboyin na. Anchor ko na yung rat hole. Pa-check lang. Tara. Aiming. Market isa. Ingay ka nga blue sa... Hindi, rinig ka nag-rotate. Parang meron na pala. Car City. Sige lang. Pa-market City na, isa, ticket city na, isa. ticket. Ticket po, open plot for the short please. Yawa. Nako. Mabot. Pwede may plant dito sa A. Wait lang. Short Wait isa. lang. Market. Nice, dali. Last short. Dalawa pa. City low ha. 30 HP. Pwede may bombay ng City. Okay, wait lang. Nice. Well played. May op yun, yung isa. Masyad na malayo. Hasta city. Wala kayo. I can drop. Sino mo gusto mag-go? Ito off ko. Ano, smoke ko yung window. May AK dito. Mag-AK kayo. Baal. Sige ako na. Ano ba nangyayari? Gusto mo op? Last round to guys.
Pipitasin ko lang yun nandito. Push it. Short Mid. pushing. Kinusyaw sa top nila. One window, one van, one top. Smoke ko yung window. Naka. Ano niya off ko. Baliktad tayo, boss. Low HP ako, nataga ko na yung P9 sa ulo. Top mid yung open. Kaya mo patayin yan. Yung rat-rata. Kaya mo patayin yung open na. Marami. Ano ba? One tip. P-base na. And PNG. Nice try. Good hop. Let's have at it, mate. Saan kayo? Hindi ako big. Yeah. Anchor ako sa A. Hold ko lang yung ticket. Ano tayo? 2B tayo. Wait lang. Sige. Lamang pala tayo. Ako na Yes, yes, yes. Mag-mid. Roger that. Sige. Ang galing Kayo ko muna. tatlo sa kanila. Malakas talaga sa accelerate. Aim na. Aiming na. Out A. Hindi, sige lang. Apat A out. No mid. Gay, Out. punta na. Apat yung I out need ah. help. Bamba Hindi, dito bomba. Dito lahat. Dalawang low dalawang low. Isa pa Nice kay Jaeger, isang jungle. Planted, isang triple. Anak ng tokwang net jitter na yan. Two, Deploying decoy. PN. Nilabanan pong ang nice try, pre. Dalawa agad. Okay lang. 3 kills tayo doon. Pwede kayo mag-buy ng pistol or pwede mag-force kaya bala. Wait lang, be ha? Move it, move it. Barilin mo nga. Ayun. kaya burst ulit yan. Top mid smoke. Roger that. Okay. If nag-smoke dito, pwede Smoke split sila, dito. Pati yan, pati. Okay, iwan ko na eh. Short na. Jungle Short yung na, wait jungle. ako mag-call. Connect ka? Connect. Back Oh, shot, pa-short back nga. shot. Fall back. Bis. Give help ako, isang low pa. Bomb drop po. I-bomb drop mo yan. Nice, one up scare. Pili kayo na spot, one van already. Short in. Sight. Nice, isang short pillar care. Okay. Nice one. May AK dun, Good pre. Dun clutch. sa pangalawang pinatay. Nice. Legion yan, no? Nakawin mo na. Nasa market na yung isa eh. Sino walang pera? Sabi na Nakakadrop nga ako. ba may narinig ako sa market eh. Sino walang pera? Umatras Pera, pa siya dali, dali. eh. Ay. Di pa rin ako. Meron. Laying down smoke. Flashing. Deploying flash. Isang box. Mid ah. Smoke. Wait lang ah. Wala Pushing mid, pa. pushing mid. How many? Pa-short. At least two sa mid. Nakasmoke yung short ko. Smoke. Kita ko yung short. Lower Nice. lang, lower lang. Lower Dami. Huwag malaban dyan. Nakasmoke ako sa short. Isang underpass pa, going cons. Incendiary. Low yung dalawa dyan. Underpass. Grenade out. Dalawang underpass. Patay sa isang kato. Dead. Isang lower mid. Sa pang mid.
Last guy missing. Isa pa atang low. Under yata. Under. Dito, underpass. Nice. Well played, guys. Good round. Flashan ko si Baal. Roger that. Pautang ako. Ito. M4. Thank you. Ay, sorry. Bayaran mo kailan? Oo. Pasok. With interest. Flashing. Incendiary out. Throwing flashbang. Flashing one more. Flashbang. Isa pa. Aiming isa. Grenade out. Natagi aiming. Throwing smoke. Scout sa top mid. Flashing mid. Incendiary out. Flashing na. Nag-smoke. Throwing a grenade. Nag-smoke ng short. Scout sa top mid. Dalawang top boxes. Deagle tsaka scout. May hero by sila. Catwalk na, catwalk. Okay lang. Pushing cut. Dalawa na sila. Chair tsaka cat. Atras ka rito sa B. Hindi, I mean ladder. Flashbang. Sige. Mag-A Good. yan, mag-A kasi nag-A-main ko siya. Scout, Bomb bombo. drop. Smoke. Lower mid, dalawa. Isang tag. Missing na. Anon? Oo, anon. Nakakay... Ayun, Under. Sabi ko na under 3, to eh. 4B1. 4B1. Abangan mo sa TV isa. Ako na, under. Now we're really laying it out. Well played. Uy. Uy. Boss, Sino wala ba't mo ako barrel? kill? You good? You good. Grabe ka, sir. 100 ping, dinudurog mo kalaban. Grabe ka na, sir. Alam ko, nakalaro ko na rin sila nung nandun ako. Ito yung accelerate. Yeah, flashing mid. Kailan ka pa nandito? Incendiary. Throwing flashbang. December na I din mean, ako. care burst. Nice kill, boss. Aiming, Step up. may barret. Smoking palace. Molling Ay, under. may smoke na yung palas. Punta ako short. Grenade out. Uy. Saan yun? Info. Aiming, out. Dalawa aiming. Okay, hold ko yung mid. Care nyo yung A-site. Isa pang aiming. Huwag kayo pipik ng konsa. Deploying flashbang. Flashbang. Dalawa aiming, isang Dalawa. sandwich. Incendiary. Aiming sandwich. Sandwich. Top mid isa. Going once. Pushing na yung A. Site 1, sure. Triple. Anchi. Nice try, nice try. Hindi ko napatay yung top. Akin. All good? Sino walang pera? I think si Orange. Paimin ako. Tol, isel mo yan, magbibilang kita. Baal pala tayo. Spawn ko. Anong gusto mo? Ay, papasok. Call. Ayan, thank you. And may baril yan. Baal. Are we rushing in? Or are we doing sneaky peeky like? Wala akong flash explicit. Roger. Lasyang kita. Throwing flashbang. Clear mid. Burst, care burst. Laying down smoke. Incendiary out. Top mid 1, sure. Throwing fire. Pre, pangit yung smoke sa palas ah. Pwede silang ano Throwing dyan, smoke. mag-pick. Yan, hold mo na lang yung scaffold. Smoke. Isa Top mid. mid. Naka-off ka, no? Roger that. Oo. Many mid ah, mid control. Katok. Isang palas. Tag yan palas. Okay. Katok. Lower cut. Bumaba. Under. Nawabala ako. Pangit smoke sa cons. Uy. Sa'yo lahat. Bam. 2v1. Meron jungle. Jungle, ah. Uy, nag-switch! Naka-scroll ka, no? Eh, hindi. Akala ko, hindi ko alam kung nasan yung isa. Alam ko na jungle. Momoli ko sana. Akala ko naka-scroll ka. Bilis ng switch. Hindi, wala akong info dun sa isa eh. Eh, bad.
So... Okay. Isang ilaw gusto niyo? Isang ilaw. Let's go. Ay, nakabay ako. Pwede next round. Ikot tayo Pag, next. pagtalo pa to. Roger that. Pabus ako, tol. Yabas, agay. Mid ulit. Hayaan nyo na lang yung mid pre. Oo, bigay niyo na yung ilaw. Huwag nyo na, huwag nyo na ipilit. Hold nyo na lang yun yung Papakinggan ko lang. Walang palas Isang ha, apps. walang palas. A-main smoke ah. Merong A-main. In-smoke na ng city. Nag-flash Smoke na ng mid. city. Nag-flash B. Merong A-main siya. Nag-flash mid. Split Pati mid yan, to pati, or pati cons. walang palas eh. Nice. Nice skill. Hold ko A. Off Hold ko yan, A. off. Pwede mag-ladder Sige. Diyan ka nasa muna akin A. yellow. Off yan ha. May isang B ah. May isang A. May isang A. May B-ups sure. Nag-drop down. May A-main. Pa-check ng A-main. Okay, okay. Underpass. Oo, ako bahala. Pag nag-plant yan, Tang patayin. na ladder. Wala tayong tao sa mid or cons. Dalawa. Under tsaka jungle na. May apps. Sino ba nasa apps? May apps. Wala. May nag-util sa A. Papuntang A tal. Walang A yata. Cons yata. Hindi. Low. One shot. May jungle pa rin. Jungle. Planting A. Kanina pa yung Planting B. jungle. Ay, pala. Ay, natag ko na. Line up. Well played. May isang B, ah. Nasa city na isa. No. City yan, city. Dalawa. Let's Hindi see. yan. 87. Ikot tayo. Iko, boss. Dito tayo. Saan sila Dito tayo. pumasok sa mid? Boss, kinol ko yung jungle, tas isang underpass. Pwede ko drop. M4. Half buy ka na lang. Half buy ka na lang. Okay lang. Half buy ka na lang. Ikot tayo. Move it, son. Top. Out A. Aimin out Bumalik. Nice kill. Nag-util sa A. Aras Meron pa ata, yellow ingat. Alang apps ha. Alang palas ha. Alang M4. Madami A. Ayan. To aimin. One Need shot, help sa one A. shot. Need help A. Mag-aiming na One kayo. shot yan, So, orange. ako. Sige, pagkukunin ko to. Dami. Sige. Tama lang, di ako makalabas ha. Nice. Biglang tumalon. Hindi. Ayan. Hinihintay ko yung sa may... Ay, sa may ito na up. Okay lang. Relax lang. Gusto nyo mag-time out? Wag, bigay niyo yung mid lang, bigay niyo yun. Madaling patay niya pagka papasukin niyo ng cons or pa-short. Ako mag-window, ako mag-ano. Kanina to. Sa inyo. Come on, Pwede jump, niyo jump. Palit tayo. Go na. Press na. Flashing. Mid flash. Ay. Nakasmoke yung mid, ah. Smoke ko palas Sige. Throwing smoke. Flashing lower. Throwing flashbang. Meron sa top mid, faucet. Isang chair. Connector open. Smoking A. Walang apps ha, walang apps. Pag pa-A Lower mid siya, A main. I'll collect. Ano kayo? Meron ng Tetris. Dalawang A site. Incendiary out. Grenade out. Nice, isa pa, Dead one. Jaeger. Watch ng Yep, cons low to, na ako. thank Half you. HP ako. Palas isa. Ladder room Dead na. palas. Jungle na. Mid, lower mid. Isang A main. A Isa main kayo, low, Jaeger. pre. Nice, last guy. Last low. Last mag A-main yata. Malapit sa akin. Hit 90 Intayin yung mo last. si Orange. Pwede may wallbang na lang default. Pwede pa yung sandwich sandwich yan, parang sandwich. Nice. Well played.
Sa akin binigay yung AK. Ikaw. Ganyan. Hold mo mid. Okay, hindi ko kahit ano. Roger. Eh, kaya to yes. 2 rounds pa. Go, Yeah. go, go. Tatlo kit natin, dalawa kit. Incendiary. Wala kang flash siya. Smoke palace. Ah, yellow. Throwing fire. Laying down smoke. Mid ulit. Kaya lang. Hold nyo. Out na, out na. Multiple mate. Wait lang, don't fight. Ang dami eh. Flashbang. All-in nyo na lang pang close. Hold nyo lang, pre. Dalawang boxes. Walang apps ha. Ito call ko sa mid. Ito call ko sa mid. Isang top box. Tapos isa dead. Isang lower mid. Grenade out. Repo na. Nag-set B isa. Wala, patay yung D-apps eh. Nasa Merong mid pa rin. bakali. Here. I'm blind. Check ko pala. Roger that. Smoke. One chair. Walang ramps, walang balas. One chair. Nasa mid pa rin. Sige, angkor ako sa A. Kaya bahala. Papunta sa'yo, blue. Uy. One chair. Short na, pila. Split B. Throwing flashbang. Isa pang short. Isang apps. Possible site. Huli mo yung site. Throwing fire. Nice. Nice shot. Nasa A. City. Diyan. Sige. Malayo isa. Nice. Ayun na. Nasa B. Go. Smoke mo, smoke and defuse. Thank you. Laying down smoke. Pag smoke. Malayo, tol. Malayo, akala nyo madami. Gaya Hindi, na nasa jungle. Nice. Tayo na, Jager. There's no stopping us. May right click talaga. Pinis ko na lang buhay ko nun. Okay, linamnyamatin. Uy, Ilocano. Hindi ko pwede sabihin yun dito, pre. Ay, bakit? Ilocano ba mga tao dyan? Move it, son. Mama mo. Mama mo. Passing Ino mid. mo. Throwing flashbang. Sabi ni ano eh. Yung vlog. Smoke. Ang Walang aming mid, mahal na Walang mid, ina. walang mid. Smoke A, Ay, ina smoke A. ko. No mid, no Meron. mid. May nag-smoke ng stairs. Feeling ko guys, Dalawang contact smoke. yan. So, ingat na lang. Dalawang smoke Kasi sa A. magpe-play safe yan. Tatlo smoke sa A. Kaninang flash yung mid. Akin yun. Okay. Amen. Done. Nice. May top mid. Top mid. Going connector, guys. Isang Oh, last Nice. guy middle. GG. Lower mid. Nice. GG. 30 bombs yun, ah. Yan ba ang lag? Explicit? Absim. Okay. Nice. Okay. Oh, di ba? Eh, di mapan nyo na Mirage. Gore.